Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The chapter number 7, numerical problems, mamunga nan biako. Our next zamung sarade problem number 5. Problem number 5 which is a body of mass m suspended from a spring of constant k vibrates with a frequency f1 when the spring is cut into half and the same body is suspended from one of the halves. The frequency is f2. What is the ratio of f1 divided by f2? का फर्ज का दा जमुन सरा यो स्प्रिंग और दे स्प्रिंग ता दा यो मास चिदे आगा एम दी स्प्रिंग ता अटैच थे ठीक शो वस हर कला चिदा मास अटैच टू अ स्प्रिंग चिदे देमुंग सकू देमुंगा वाइब्रेट को पा कम फ्रीक्वेंसी बांधे पा f1 फ्रीक्वेंसी बांधे दा मास अटैच टू अ स्प्रिंग से की दा वाइब्रेट की उसका फरस का दा स्प्रिंग चीदे देमुंग कट को लेट्स से द स्प्रिंग साइज वाज दुमरे दे और द साइज पजे मुंगा दा सेम मास चिदे दा स्प्रिंग मुंगा कटकू मंस बांधे हाफ बांधे और दगा सेम मास चिदे दे ब्या दे स्प्रिंग ता अटैच को और दे ब्या पर कम फ्रीक्वेंसी सरा वाइब्रेट कीगी दे पर f2 फ्रीक्वेंसी सरा वाइब्रेट कीगी नुमुंग तदावई चितासो द f1 डिवाइडेड बाय f2 दे रेशो मालूम है कई यानी चिकला दा स्प्रिंग मुंगा कंप्लीट वाखलू और दे पा दा मास अटैच टू स्प्रिंग पा f1 कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी बांधी सकीगी वाइब्रेट कीगी ची हर कला दा स्प्रिंग मुंगा पमन स्कट को और पदवो इक्वल पार्ट्स के और दा यो पार्ट ब्या मुंग वाखलो और आगे दा मास अटैच को अगर ब्या पा f2 फ्रीक्वेंसी सरा वाइब्रेट कीगी नो दा f1 और f2 बा सरेश हो रहा है नदी मकसद दा पारा लेट्स स्टार्ट दिस द टू नमक की मास अटैच्ड टू स्प्रिंग सुमर मास चिरेगा स्प्रिंग ता अटैच दे एम मास चिरेगा दे स्प्रिंग ता अटैच दे और द स्प्रिंग्स चिकम कांस्टेंट ते अगमुंग पक्के बांधे रिप्रेजेंट को दैट इज स्प्रिंग्स कांस्टेंट चिदे आगा जमुंग सरसदे आगा खेले was the टूल नमक के मुंबा टाइम पीरियड मालूम को चिकला दा स्प्रिंग कंप्लीट स्प्रिंग मुंग वाखलू आगा पर f1 कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी सरा वाइब्रेट कीगी दा टाइम पीरियड बसई और चिकला दा हाफ स्प्रिंग वाखलू आगा पर f2 कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी सरा वाइब्रेट कीगी नो दा टाइम पीरियड बसई नो दा मकसद दा पारा बा द टूल नमक के मुंग बदा वायु ची का फरस का let displacement before cutting the spring chicken among cut kada de the displacement chire aga sade no before cutting chicken amunga the spring wakhlu the displacement wakhlu no aga jamun sar razi x1 ya aga munga the x barabar wagasto यानी दे सुमर डिस्प्लेस की दे x1 या x डिस्प्लेसमेंट सके अगा कवर कई ओ बिया डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कटिंग द कटिंग ना पास दिस मास चिदे दा सुमर डिस्प्लेस जो नो अगा बजमु सर राशि x2 नो कफरस का द कंप्लीट स्प्रिंग बुंग वाखलू नो दबा x डिस्प्लेसमेंट कवर करे और कमुंगा हाफ स्प्रिंग वाखलू
نو دې به بیا د دې کمپلیټ په هاف باندې وي کنه دیٹ از x divided by 2. similarly کومه د frequency خبره کو frequency before cutting د cutting نه مخکې د دې spring یا mass attached to a spring چې دا frequency سوا is that is f1 او frequency after cutting چې دا نو هغه زموږ سره سره شي f2 برابر شي نو موږ با f1 divided by f2 ratio سکو هغه find out کو اوس د ټولو مخکې ما تاسو ته ویل چې موږ به د سمالون کو ټایم پیریډ نو اولنې کیس پراشي زموږ سره چې نمبر فرست چې دی that is before cutting د cutting نه مخکې د ټایم پیریډ بسش نو ټایم پیریډ اف ماس اٹیچ ټو ا سپرینګ چې دی هغه مونږ ته دا هغه ریلیشن معلوم دی چې هغه برابر شي کا فریکوئنسي f1 نو ټایم پیریډ به سره شي t1 is equal to ټایم پیریډ اف ماس اٹیچ ټو ا سپرینګ چې دی هغه برابر دی t is equal to 2 pi under the root m by k that is t1 is equal to 2 pi under root mass attached to a spring m دی او divided by k چې دی دا موږ سره شو هغه spring constant شو. Let's suppose the equation number شو 1 شو. وزه تاسو ته پته ده چې کوم یو فورس په دې ماس باندې exert کیږي that is the force of gravity. د gravity د وجه نه به downward move کیږي نو هغه فورس چې دی according to Hooke's law کومه f وګورو نو f برابر دی f is equal to k x1 نو Hooke's law موږ ته دا خبره کوي چې f is equal to k x1 نو k به بیا سره برابر شي k به برابر شي د f k is equal to f divided by x1 وس کوم یو فورس په باندې exert کیږي that is weight mass مطلب کوم فورس چې بدی ماس باندې exert کیږي هغه د weight برابر دی that is f is equal to weight is equal to mg ټیک تا نو ځکه د دې فورس په ځای باندې څه ولګوما f is equal to mg او x1 چې دی x1 زموږ سره برابر دی د څه د x نو دا به سره شي that k is equal to mg divided by x دا د کې دا ویلیو راغله د دې کې دا ویلیو لیټ سپوز ته ما وی چې اکویشن نمبر 2 دا اکویشن 2 را واخلئ دلته د دې کې دا ویلیو چې دا اکویشن 2 په اکویشن 1 کې څه کوي سبسټیټیوټ کوي یا پټ کوي نو موږ به وایو چې پټینګ equation 2 in equation 1 equation 2 په equation 1 کې put کړئ نو equation 1 برابر راشي that is t1 is equal to 2 pi په خپل ځای under the root n په خپل ځای باندې او د k په ځای به موږ دا ویلیو پټ کو چې mg divided by x ٹھیک تا اوس په t1 با زمون سره برابر شي د 2 pi under root دا x پتل ډیویژن کې د دې با نیومریټر ترار شي that is mx divided by mg دا m با د دې m سره کینسل اوټ شي نو t1 با برابر شي د 2 pi under root x by g نو دا زمون سره ټایم پیریډ راغی د چا چې کله مونږه دا کمپلیټ سپرینګ واخلو هغه ماس چې ورته اٹیچ دی هغه په f1 فریکوئنسي باندې سکه هغه وایبریټ کیږي یا وایبریشن کوي نو دلته دا زمون سره لیټس سے اکویشن نمبر سره شي اکویشن نمبر 3 راشي اوس که فرض کوم دا فریکوئنسي معلومه نو فریکوئنسي او ټایم پیریډ دی ور سدي n ورس دي نو دا غي لپاره به سره شي چې f1 is equal to 1 over time period نو دلته f1 با زمون سره برابر شي f1 1 over time period مطلب د دې ټایم پیریډ دا ویلو دلته پټ کړئ 1 divided by 2 pi under the root x divided by g نو f1 با برابر راشي 1 divided by 2 pi دا x over g دا با
डिनॉमिनेटर किती नुते बमुंगा न्यूमिनेटर ता कन्वर्ट को हो दा ऑर्डर चिदे दा बाई चेंज शी दा बा कन्वर्ट शी सता g डिवाइडेड बाय x ता नुदा जमुन सरा आगा फ्रीक्वेंसी दा पक्कमा फ्रीक्वेंसी चे दा मास अटैच टू अ स्प्रिंग वाइब्रेट कीगी ठीक था नुमुंगा आगा f1 फ्रीक्वेंसी सकला आगा कैलकुलेट कला वस पराशु f2 फ्रीक्वेंसी ता चे f2 फ्रीक्वेंसी बमुंगा संगा कैलकुलेट को नु आगा बा जद्दल ता कैलकुलेट कब ठीक था नो f2 वजन सरा बराबर राशि का मुंगा अवल सेकंड दा फर्स्ट केस रागे नु सेकंड केस किन पार्ट बी बा चिकला मुंगा स्प्रिंग चिदे दा डिवाइड को पा हाफ बांधे नु ब्याबा मास अटैच टू अ स्प्रिंग चे दा टाइम पीरियड बसे नु टाइम पीरियड बा ब्या जमुन सरा पा आगा केस के आगा बा t2 राशि और फ्रीक्वेंसी चे दा आगा बा जमुन सरा मतलब दादे चे cutting spring into half मतलब दाले चिकन मुंगा दा स्प्रिंग चिदे दे मुंगा पा हाफ बांधे डिवाइड को या कट को नुदा फ्रीक्वेंसी बा f2 राशि नुदा दक्का इक्वेशन बाई खु सिर्फ चेंजेस बाबा के दासे राशि f2 बा बराबर शी द 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट g डिवाइडेड बाय डेल्टा x थे नो चिकला मुंगा दा पा हाफ पानी डिवाइड को नागा मुंगा x2 आगस्ते और दा तास्ता मालूम है कि x2 बराबर है x डिवाइडेड बाय 2 जका कदा कंप्लीट स्प्रिंग चिदे दे x डिस्प्लेसमेंट कवर कई नो दा हाफ स्प्रिंग चिदे दे बा x2 बाय x बाय 2 डिस्प्लेसमेंट चिदे अगबा कवर कई नो दा बसराशी f2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट g the x2 पजे बमुंग वाला गो ची x divided by 2 नु फर्दर बबिया दासी राशि 1 divided by 2 pi under the root 2g divided by x तो दा जमुंग सरा आगा f2 फ्रीक्वेंसी राला f2 फ्रीक्वेंसी बराबर राला 1 divided by 2 pi under root 2g divided by x नु दा let's say equation number से शो 5 was the f1 divided by f2 मुंग रेशो मालूम हो नु दा बसंग राशि f1 now f1 divided by f2 now f1 का बराबर रागला दे 1 divided by 2 pi under the root g by x divided by what is f2 1 divided by 2 pi that is 2g divided by x now the 1 divided by 2 pi the 1 divided by 2 pi sara cancel out she the again pa डिनोमिनेटर की दे नुमुंग बदे न्यूमिनेटर तक कन्वर्ट को ऑर्डर में भी चेंज शी दैट इज g by x multiplied by x divided by 2g शु नुद्वारा स्क्वायर रूट की दी बिल्कुल मुंगा योजे हम लिखले शु g by x multiplied by x divided by 2g g बा द g सारा कैंसिल शी x पा द x सारा कैंसिल शी नु f1 divided by f2 बराबर राशि द 1 by under the root 2 no 1 by under the root 2 चिदे आगमुन तवालू मदा चे आगा बराबर दे 0.707 that is ratio of f1 ratio f2 बराबर शो the 0.707 नो दा जमुन सरा आगा रिक्वायर्ड आंसर रागे चिकला मुंगा यो स्प्रिंग वाखलू और आगा स्प्रिंग चिदे दागा कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी राशि जमुन सरा f1 और हर करा आगा स्प्रिंग चिदे आगा मुंग पा हाफ बांधे डिवाइड को या आगा स्प्रिंग कट को और दागा आगा कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी राशि आगा f2 राशि नु दे द्वारो फ्रीक्वेंसीज चिदे दे रेशो बसई नु दा जमुन सरा आगा रिक्वायर्ड से शो आगा आंसर शो ठीक था next problem number 6 question number 6 now a mass at the end of a spring describes simple harmonic motion with a period of 0.04 second find the acceleration when the displacement is 4 centimeter okay
यो मास ते let's suppose the यो spring दे او देता यो मास attach दे ठीक शो का फर्ज का दा springs like सेवा वाखलमा दे spring ta da mass दे दा attach दे वसोय मुंगता चे the mass attached to a spring ची दे दे simple harmonic motion के वस्ता सदा पता दा चे simple harmonic motion वही सदा simple harmonic motion is a kind of motion in which acceleration is always directed towards the mean position and acceleration is always directly proportional to displacement मतलब दादे ची acceleration बा directly proportionally displacement था और दगा acceleration बा हमेशा towards the mean position ही the negative sign दा शो के simple harmonic motion यानी the mass attached to a spring चिरे दे दे simple harmonic motion चिरे अगर perform कई वोले जका ची the mass attached to a spring चिरे पता कि ची सुमरा acceleration produce की दगा acceleration directly proportional displacement था और तगा acceleration is always towards this mean position कमुंग the mass देर ज़्यादा stretch को वापस पदे towards the mean position ना ज़ीरो दा ज़मुंग सरा दादा the simple harmonic motion दा पारागा condition दे no with a period of was the time period sumra de mass attached to a spring chire the time period that is t sumra time period de that is 0.04 second the mass attached to a spring chire de simple harmonic motion ke out time period chire agar 0.04 second ठीक था और find the acceleration मालूम के मुंतदा वही चिता सो acceleration मालूम के का फरस का when the displacement is 4 cm जिकला displacement चिरे displacement ते सुमरा displace की that is x is equal to 4 cm was 4 cm चिरे अगवा जमुंग सरा for meter के दस बराबर शी that is 0.04 meter दे दुमरा displace की ठीक था नुका फरस का displacement x चिरे अगवा बराबर दे the 4 centimeter or 4 centimeter be the 0.04 meter बराबर है हाँ नुमुंग तो सोई चीज़ समारुं के acceleration नुगोरा the mass attached to a spring चिदे दे simple harmonic motion के और पाग केस की acceleration चिदे दागे द पारा जमुंग सर relation दे that is a is equal to minus x omega square नु the angular velocity या the angular frequency और the acceleration परमंस की relationship थे खुदाम याद साथ ही जो ओमेगा बराबर दे the 2 pi divided by t दरअसल राजी दा तास का पता था कि ओमेगा the linear frequency angular frequency और the linear frequency परमंस की relation दे 2 pi f ओमेगा angular frequency और f linear frequency दा नो बस f बराबर दे the 1 over time period नो ओमेगा बराबर शी the 2 pi divided by t ठीक शो वजन तदा दे ओमेगा स्क्वायर नो मुंग बदी ओमेगा बाने स्क्वायर वाखलु च बदी बाने मुंग स्क्वायर वाखलु वन साइड ता नो दा बस शी 2 2 जा 4 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर नो दा बराशी हम सरा a is equal to minus x multiplied by 4 pi square divided by t square शो जस्ट वैल्यूज ची देगा पकी सब्स्टिट्यूट कई वैल्यूज ची देगा पकी पुट कई नो a बराबर शी द माइनस x ची दे x उधर तेरा नेगेटिव साइन दा शो कई चिदागा सिंपल हार्मोनिक मोशन दे जका चागा एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सले द मीन पोजीशन दे ठीक था नो x चिदेगा बराबर दे द 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 4 पखपल से द पाई वैल्यू दा 3.14 होल स्क्वायर शो डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड मतलब दादे चिदगा टाइम पीरियड सुमर दैट इज 0.04 होल स्क्वायर शो नो ए बराबर राशि पदीजे के अवस्था सुबह यू हैव टू यूज कैलकुलेटर ठीक था 4 पखपल से वो लगा 3.14 ची स्क्वायर के ऑफ 4 मल्टीप्लाई कई नो इट विल गिव यू 39.438 ठीक था और डिवाइडेड बाय दावा बे डिवाइड कई चिकन अमंग बे दी स्क्वायर वाखलू नो 4 4 जा 16 नो 0.16 दावा
چې کله موږ د دې سکوير واخلو دا غنه به دا راشي نو a به برابر راشي د له تاسو بیا په دې کې ملټیپلای ورکړئ that is که فرض کدا مونږه په 0.16 مونږ په دې باندې ډیوایډ کو په دې کې بیا ملټیپلای کو نو دا به سره شي -0.04 کیلکولیټر براواله په 39.438 پاس 0.16 ډیوایډ کړئ نو دی با تاسو لدر کې 246.4 ټیک تا 6 نو a به برابر راشي چې کله مونږه -0.04 په 246.46 ملټیپلای کو no it will gives us simply 9.8 meter per second square no da hara acceleration de कम एक्सीलरेशन چې بده मास अटैच टू a spring کې प्रोड्यूस की हर कला چې د 0.04 میټر شي هغه ډیسپلیس شي او د کم یو موشن کوي سمپل هارمونیک موشن کوي نو دا زموږ سره پرابلم نمبر 6 ټیک تا Next, problem number 7. A block weighing 4 kg extends a spring by 0.16 meter from its unstretched position. Tekta. Kore khara ka faras ka da zabun sara yo spring de. Tekta. Aw da the spring aga unstretched ya equilibrium position de. ٹھیک شو was the mass چې دا څومره دی دا mass ته 4 kg mass دی ٹھیک شو was the one چې extends a spring by 0.16 meter دا 4 kg mass دا spring د دې unstretched let's say دا unstretched یا هغه equilibrium position شو او د دې equilibrium position نا دا mass attached to a spring دی extend कई या displace कई सुमरा that is x is equal to 0.16 meter the equilibrium position that is 0.16 meter दे से शो दे displace ठीक था from its unstretched position this block is removed and a 0.50 kg block is hung from the same spring که فرض کومه دا بلاک چې دا ریموف کو زبردلته یو بل سپرینګ واخلم ټیک شو او دا بلاک مونږ ریموف کو او د دې ماس په ځای باندې مونږه دې سپرینګ ته اٹیچ کو څومره ماس 0.50 kg دومره ماس دې مونږه دې سپرینګ ته سکو هغه اٹیچ کو so spring same day from the same spring if the spring is now stretched and released ka faras kamunga da spring chi de da si stretched ku da si pull ku au bia pridu release ku what is its period of oscillation nu da period of oscillation chi de agaba malumo nu mungba time period chi de agaba malumo nu chikara munga da initial mass agaste let's say mass chi de aga zamun sara sare pawale ki mass m1 de sumra de 4.0 kg da dumra mass munga attach kare de sumra extension chi de aga kigi pake ya displacement ya extension displacement x chi de sumra that is 0.616 meter de dumra displace ki tikta the g value zamung sarada 9.8 meter per second square no delta boss munga aga force malumo chi badamane the gravity sumra force de no sumra force chi badi mass attached to a spring bande the gravity the effect the wajane no aga force pa barabar shi f is equal to force samusar according to newton se karla the f is equal to m hai barabar de no delta mamunga m pa khpal se au force is because of gravity no the acceleration h de daga base mamunga the g value g use ko there is acceleration due to gravity no f pa barabar rashi the f is equal to mg tekta was mass attached to a spring de no delta the according to Hooke's law force barabar de f is equal to kx this is that restoring force no the f faze mamunga the applied force should be restoring force you know the f faze bologe taso
kx is equal to mg. No spring constant mamunga find out ko awal zaka che time period chi de mass attached to a spring chi de daga che kana mung time period malum no pa time period ki zamung sara t barabar de 2 pi under the root m by k. No mass who given de no da k value chi de aga mamunga saka aga find out ko no delta ba the k value barabar shi mg divided by x. tikta no mass attached to a spring chi de aga sumra de that is equal to mass attached to a spring that is 4 kg multiplied by the g value sada 9.8 meter per second square और sumra de extend की गई या बदले sumra displacement produce की गई that is 0.16 meter. तो चिकला बाबूंगा the calculate को through calculator 4.9.8 multiply ku by 0.16 divide ku so it will give you 245 newton per meter. No daba that is spring constant k value rush was thou case 1 ka first case munga the same spring the mass attached ki 0.50 kg that is m2 zamung sarawasra hai 0.50 kg dumra mass munga data sako aga attach ko no biaba what will happen time period be biada sa barabar shi no t value ba barabar shi the 2 pi under the root m2 divided by k tikta delta m1 mass te delta ba sara shi m2 mass rashi tik sho no what we will get that is time period ba barabar rashi 2 the pi baze bamung molega 3.14 multiplied by the m2 value bazamung sarasarashi m2 that is 0.50 divided by k da barabar de k barabar de 245 newton per meter. No through calculator chikala bya munga solve ku no time period of this mass attached to a spring ba barabar rashi that is 0.28 second. No daba time period of mass attached to a spring shi chi har kala the 4 kg mass paze bandi munga 0.50 kg mass ko aga attach ku tikta no da ho zamung sara problem number 7. Next, problem number 8. Problem number 8 which is what should be the length of a simple pendulum whose time period is 1 second. Ka faras ka ta zamung sara yo simple pendulum de daga length L le tik sho au whose time period chi de that is time period of simple pendulum 1 second da time period de matlab dade chide 1 vibration chide aap yo second ki complete kai tik sho no mung da so chide de simple pendulum da small mass m da attach de tik sho no ida do frequency chida da simple pendulum da bob de da mass m de wo ida da kama length aga malum kai au da di sara sara da do frequency मालूम है कि फर्स्ट का ददी मास ददी simple pendulum time period 1 second no mung ta so chi dado length मालूम कई tikta au frequency agai find out कई ठीक शो हाँ no simple हमारा वाला mung बला शो time period of simple pendulum था चिदा simple pendulum time period दे सब बराबर दे simple pendulum time period बराबर दे t is equal to number first मुंगा frequency मालूम है को और बियाबा और first मुंगा length मालूम बियाबा frequency मालूम है को ठीक शो no t बराबर दे the 2 pi under the root l by g वो स्कता सो हो रही no मुंगा interest studio पदी l के और पदी l बंदी square root ते नु दी square root द खत्म होलो द पारा बंगा both side square वाखलू नु taking squares both side both sides सीधे का बंगा वाखलू square वाखलू नु दा बसरा शी t square this side जे मुंग square वाखलू दा बशी 4 pi square
او स्क्वायर रूट او अंडर रूट स्क्वायर रूट او स्क्वायर बाय बल कैंसिल आउट की नो टी स्क्वायर में बराबर राशि द 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय जी दैट इज एल लेंथ में बराबर राशि द टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 4 पाई ठीक था नो एल बराबर राशि टाइम पीरियड चिदेगा दस बराबर दे दैट इज टी बराबर दे 1 second no 1 square multiplied by the g values of the acceleration due to gravity 9.8 meter per second square 4 पखपल से और पाई चिदे द दी वैल्यू द 3.14 द पाई वैल्यू दाशवा was 9.8 पा डिवाइड कई पर 4 multiplied by 3.14 बांधे so what we will get this is square okay this is square no da basara shidaba square rashi it will become a square no chikala damunga divide ku no length pa zamung sara da barabar rashi the 0.25 meter no avalane munga the simple pendulum length malum ko that is 0.25 meter ठीक शो दाई length rave now ka फरस ka munga da frequency malum ho no frequency और time period देवबल से दी aga inverse थी नो फ्रीक्वेंसी बराबर राशि टाइम पीरियड से दैट इज 1 सेकंड ठीक शो दैट इज फ्रीक्वेंसी बाय राशि 1 सी पी एस 1 साइकिल पर सेकंड का फर्स्ट का द टाइम पीरियड 1 सेकंड वी नो फ्रीक्वेंसी बाय 1 साइकिल पर सेकंड नाजी नो दा